अपने सोशल मीडिया का बहुत ही सोच समझ के एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। किसी की पोस्ट पे भी जाके आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट आपकी वीज़ा रिवोकेशन का ऐलान होगा। 4 वो चीज़ें हैं जिससे आपने लाजमी तौर पे अब अवॉइड करना है, और अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आपको भी वीज़ा मनसूखी का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ, और अगर तो आप अमेरिका में मौजूद हैं और लीगल वीज़े पर हैं तो फिर अब आपने अपने सोशल मीडिया का बहुत ही सोच समझ के एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। मैं किसी आपकी अपनी पोस्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी की पोस्ट पे भी जाके आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट आपकी वीज़ा रिवोकेशन का ऐलान होगा। आसान अल्फाज में कि उस कमेंट की बेस पे आपका वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। साथ ही साथ 4 वो चीज़ें हैं जिससे आपने लाजमी तौर पे अब अवॉइड करना है, और अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आपको भी वीज़ा मनसूखी का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल सामने रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा ही ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसके तहत इब्तदाई तौर पे 6 ऐसे फॉरेनर्स हैं जिनको एक ही कमेंट की बुनियाद पर अपने वीज़े से हाथ धोना पड़ा। उसमें एक बिज़नेस वीज़ा भी शामिल था। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालात की जो संगीनी है वो किस तरफ इशारा कर रही है। आज के इस व्लॉग में आपको तमाम तर डिटेल से हम आगाह करते हैं और बताते हैं कि वो 4 काम आपने कौन से नहीं करने हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो 6 लोग हैं ये किसकी जद में आए हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल, मतलब सितंबर की हम बात कर रहे हैं, जब कंजर्वेटिव एक रहनुमा हैं जो ट्रंप के करीब हैं, चार्ली क्रिक, उनका जो है उनको जो कत्ल कर दिया गया था। अब उसके बाद लेकर ट्रंप इंतज़ामिया बड़ी उसके ऊपर, वो कहते हैं कि बड़ी ही संजीदा है और वो उस पर बात भी कर रहे हैं। अब स्टेट डिपार्टमेंट का कहना ये है कि हमने 6 लोगों का वीज़ा रिवोक कर लिया है, उनको मनसूख कर दिया गया है। अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कमेंट किए थे, तबसरे किए थे, जिसके ऊपर वो हमने उनका जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद तयन ये किया कि ये कमेंट्स उनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के वो बड़े ही करीबी साथी थे, और जब उनको यूनिवर्सिटी की तकरीब में हमेशा की नींद सुला दिया गया था। अब स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया है, और ये ऐसे वक्त में ऐलान किया जा रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके लिए सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ सदारती मेडल बराए आज़ादी, जो फ्रीडम कहते हैं, वो उससे को नवाजने जा रहे हैं। अब ट्रंप इंतज़ामिया ने 6 ऐसे लोगों के वीज़े मनसूख किए हैं, और उनका जो ताल्लुक़ बताया जा रहा है वो अर्जेंटाइन से है, ब्राज़ील से है, जर्मनी से है, मैक्सिको से है, पैराग्वे और साउथ अफ्रीका से है। ये तो जनाब वो लोग हो गए जिनके वीज़े मनसूख कर दिए गए। इल्ज़ाम एक है, इन्होंने चार्ली क्रिक के ख़िलाफ़ बात की थी और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स किए, किसी ने पोस्ट शेयर कर दी और उस पर भी उनके ख़िलाफ़ लिख दिया। अब महकमा ख़ारजा ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दी हैं, क्योंकि महकमा ख़ारजा ये कह रहा है कि सदर ट्रंप और सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो इमिग्रेशन कवानीन के ज़रिए वो कहते हैं कि अमरीकी सरहद, सकाफ़त और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो गैर मुल्की हमारे शहरियों की इस तरह की नागहानी मौत के ऊपर जश्न मनाएंगे तो फिर हम उनको इस मुल्क से निकाल बाहर करेंगे। अब आ जाए जनाब वो कैटेगरी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसकी बुनियाद पे अब लोगों को निकाला जा रहा है। उसमें जाने से पहले मैं एक चीज़ मिस कर गया, जो नायब सदर हैं जेडी वैंस और दीगर हुकाम, वो क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने भी अपनी आवाम से ये कहा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे किसी भी तौहीन आमेज़ मवाद शेयर करने वालों को की निशानदेही करें, क्योंकि ये मामला रुक नहीं रहा है। और अगर आपने भी कोई ऐसा कमेंट किया है और आप अमरीकी वीज़ा हासिल करके बैठे हैं तो खुदारा कि ये वो वक्त नहीं है जब आप अपने लिए कोई मुश्किल बनाएं, तो बेहतर है कि उसको फौरी तौर पर डिलीट कर दें, क्योंकि इस वक्त वो ये कहते हैं कि हम ऐसे तमाम अकाउंट्स की निशानदेही कर रहे हैं और उसके लिए हम उनको निकालने के लिए एक एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। उसके अलावा पब्लिक से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो ऐसी तमाम पोस्ट की इत्तला भी दें
جن میں ان کے حوالے سے جو بھی ان کے خلاف بات کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اب جنوری سے ٹرمپ انتظامیہ نے جو امیگریشن کے خلاف ایک وسیع قسم کا کریک ڈاؤن کی جاری رکھا ہوا ہے، اس میں سوشل میڈیا کی جانچ پڑتال بھی شامل ہے۔ میں اب اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے ہزاروں طلبہ کے ویزے منسوخ کیے گئے تھے اور دیگر جو بھی قیام کی مدت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو کیا جائے۔ اس سال 6000 سے زائد ایسے بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں، اور امریکی محکمہ خارجہ کہتا ہے کہ ان میں سے جو اکثریت تھی اس میں جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی تھی جن کے ہم نے ویزے منسوخ کیے، اس میں ایک تو تشدد تھا، نشے میں گاڑی چلانا تھا، چوری کرنا تھا، اور چوتھا ایسی کسی بھی تنظیم کی حمایت کرنا جو امریکہ جس کو اپنے مخالف سمجھتا ہے یا پھر اسرائیل کے مخالف سمجھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کے خلاف بھی جو کریک ڈاؤن کیا تھا۔ اب انہوں نے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم امریکہ میں جو داخلے کے لیے ویزا رکھنے والے جتنے بھی 55 ملین سے زائد افراد ہیں ان کی جو سٹیٹس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم یہ چیک کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کس قسم کا وہ یہاں پر رویہ اپنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کے سٹینڈرڈ کا چیک کر کے اور جو ممکنہ خلاف ورزی ہیں ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لے سکیں۔ اب بنیادی طور پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پابند بھی کر دیا ہے، جتنے بھی نیو ویزے والے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک بھی دینی ہے رسائی تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ آپ کی کوئی ایسی پالیسی تو نہیں ہے جو ہمارے اقدار یا ہماری پالیسی کے اگینسٹ آپ کہیں بات تو نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب آپ اگر اس طرح کے کوئی کامنٹ سیکشن کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ان کے اگینسٹ کر رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے یہاں، کیونکہ امیگریشن حکام یا دیگر جو مانیٹرنگ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر بھی ان کو شک ہو گیا تو پھر آپ کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم امریکہ میں جو داخلے کے لیے ویزا رکھنے والے جتنے بھی 55 ملین سے زائد افراد ہیں ان کی جو سٹیٹس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم یہ چیک کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کس قسم کا وہ یہاں پر رویہ اپنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کے سٹینڈرڈ کا چیک کر کے اور جو ممکنہ خلاف ورزی ہیں ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لے سکیں۔ اب بنیادی طور پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پابند بھی کر دیا ہے، جتنے بھی نیو ویزے والے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک بھی دینی ہے رسائی تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ آپ کی کوئی ایسی پالیسی تو نہیں ہے جو ہمارے اقدار یا ہماری پالیسی کے اگینسٹ آپ کہیں بات تو نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب آپ اگر اس طرح کے کوئی کامنٹ سیکشن کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ان کے اگینسٹ کر رکھا ہے تو ابھی بھی وقت ہے یہاں، کیونکہ امیگریشن حکام یا دیگر جو مانیٹرنگ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر بھی ان کو شک ہو گیا تو پھر آپ کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔